Good morning mga kakusina, mga kamotor, mga ka-28. Ayan, ready to occupied na po. Ready to occupied na po unit natin. Ready to occupied po unit natin. Ito. May sticker pa yung bowl. Fossil po yan. May bidet. May shower din po tayo. Shower. Oh. You? 180. Ha? Deposit. Pucha. Ay, nagbibideo. Ito po yung kwarto. Yan. Ready aircon daw po yan. Pati saksakan po niya meron. Maluwag po yan kasi po yung family size bed. Okay. That's it. PM na lang sa mga interesado.